wakati mwingi donc katajua board de konyabili kurejea na maudu 9h sha karomba mungu ya ukaya sonsiku ya hena mrugujo na maslaha ya utia vavia hadoshinda ya tio kangani ili wandu wende na waswili harumazila wa matahao nondo kaitike wazima wanawake na wazima ike haina wandu hao ngaona position za hao ngao kwa jozieli habo kwa wandu wanji harumweze badufon maraporo ya ordre du jour wandu kubaliana nabo tena shayo ketizi ya ukaya haina wandu tukani namna waonao ni namna wafanya ni namna waswili ni namna watahao wa ya umuhimu wa mkoba zima wa hadisi dialogue ndio muhimu ongera kubali ngapore chenye na maudu tena ndio namna lazima kuevolea mwezi kwanza baki wanaanza jumla kadabjo upande wa referendum nchini Nigeria ya jana za siasa zile kinyemezi wa haya kabisa referendum yoge janzi harmai ordre du jour ikawa ndora ibida agar janzi hiyo abo yoge jwa bordewa harma bese su point hiyo hapo sha agar jawasi ndio lezaba nondro ya ukaya mahala nabaki eze mahala wa droit de l'homme les libertés kwa nyasi mwambao kaya exemple ndini safa mwe point yo voilà c'est ça la question mwe point yo wanyanyasi mweleza ukaya ma prisonnier politique sisi ngaramba wote ma prisonnier politique kaya mrukana ujua mruende ya ambe mru politiki ufanya siasa ya renge gonondi ya nguwe mru ndio afungwa namba ya prisonnier politique donc abo maana abo ngari kalifia nao harumaye termu hiyo ya urumia hiyo donc cho muhimu hiyo waeleza ukaya abantu ndi hata wa evolue waeleza ukana karsunji ya politiki shanga wandu walio ni isolement donc abo hiyo namna hizo conditions hizo za ukamra ke isolement wadua za kabanu c'est pas la première fois chana mru yalo accusé d'un crime kao sharaka raja hayo yutungeza wandu wabeho haruma condition amandizo kabasi ngulu accusé d'un crime raha on m'a accusé d'un crime mais njama ngoma innocent samba isu accusé d'un crime donc abo hizo pia yonde namna wao wajeleza bon ibange ndao si wa wandu wao ndewa fikiri mbabe za nguzo kwa njoni eze jana buzo mbili yuao ni sikia liyo defo kwa jumla nyandu shangirao rais azali kama haraka kabisa dictature mrengere swala la lizajabu mbiti ya haku umihonole makati yake rone makatara nhoja wadania remata hauzihono Mustafa Sesheki harengo hafungwa le swala la mkubalika kwa dictature kwa turuka mreja na ku ujaone dictature madabdana sheka ukawiyo nusome nikauja amba baga wa dictature donc ukaya sikao ngazi evoluer ma dictature ndojo himabanu jao mdonirenga masuala namna ino au wandoja na mwezi radio za hanyu wadupwa no hansi mwa daula wandu adunga abo pia donc kirukaya wandu exagéreo haku ofanya tableau noir ya hansi yako ma dictature avo mimi ngani renvoyer chef wa opposition mwambie ukaya hakaro mwezi kao mama dodo ni ngumbu wao karo mwezi kao wandu akautulora masashi wandu livro mala hongi zorizienshi karo mwezi kao wanyanyasi waja warengwa wandu washe hao wakabo wao nonoana wanyasi wangu makurku disparu jusqu'aujourd'hui kartina hata elemetuka wayonti wandu wawe namna wa waswili donc akaro mwezi kao wandu akautulwa ulao mala uniha hifa wala fuma zoje waribe wadora ambe ukanangara nshano ma dictature ngira umodonda unu hao ngo exagéreo ces termes zao haku donc wandu wado kama modéré ukainsinuia hatu sonsipia chakarna tubulia wandu namna hiyo wambezi nongohe namna wajao justement France mweza kaya kama ndio négociation ngo pia baada ya kusuka referendum opposition wao wado kapro négocier pia ça décret referendum nge lo har eli wao nae emisero wa hale Afrique monoka kupasa hiyo kote wangi abonge neutre emisero wa Union Africaine neutre chasi singara mbao ngasibala babo referendum isefanyika na leo hizo elections zijao hizo namna rekiudu du projet tuna barongo damsa umuzi se chasi sisi ngara mbao kaya ordre du jour quand on nous hambie ni banda eno hambie ya proposer wa ikao saini effectivement ivumbua préparation élection anticipée du président de l'Union et des gouverneurs
Donc, il a présenté après un long débat, c'est parti wa ikubali. Alama yukapo referendum istikbali. Ndio usise wao chasisi. Sisi ngarambuka na referendum ibiri. Arji projet yao harumo des élections présidentielles et en tout cas ordre du jour ni ikubali. Kama kama prisonnier wale waba hawatoa. Yo miti mahakama. Abo miti no jimete place ya mahakama. Tarazo kwa Ça veut dire que le référendum yo referendum ifanyiha wa komori wa ikudali aba anadao farma kwa dialoguer kwa kuwezirwa jina zilio harumaye Chajuzi par exemple ministre de l'intérieur ambokaka toute ça les élections c'est sécurisé au bakabati nkulu. Est-ce que jina hizo tunaunjia ça n'engage que lui madame Faiza. C'est le ministre en charge des élections et vous êtes essayé de la mouvance présidentielle. Ça n'engage que lui, il m'a pas concerté par rapport à cette question. Mais est-ce que ni prefanya concession mfano ama wafanywa revision ya quelques dispositions chez la chambre Abonge lazima uende mwa referendum irajina. pas forcément congrès. mais est-ce que la pas de ma compétence. Mais est-ce que la de la compétence du chef de l'État. Mais est-ce que la question de la sécurisation des élections a été abordée ou pas encore? Pas encore, on n'est pas arrivé là. D'accord. Je vous remercie monsieur.